अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी हंगामी सूरत हाल मुल्क के अंदर पड़ चुकी है। खासकर अदलिया के अंदर एक नया तूफान बर्पा हो चुका है। अस्तीफे पे अस्तीफा, अस्तीफे पे अस्तीफा, उठा अस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजेस ने जो है वो अस्तीफों की लाइन लगा दी है। लग ऐसे रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस जो है वो मुतफिका तौर पे अस्तीफा देने जा रहे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है कि अस्तीफों की लाइन लग चुकी है और एक और बड़ा अस्तीफा जो है वो भी आ सकता है। मेरा मतलब यह है कि वजीर आजम से भी अस्तीफा तलब किया जा सकता है। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल यकतरफा तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के अंदर एक नया सेटअप लॉन्चिंग की तरफ से सिस्टम जो है वो जा रहा है। आज अहम तरीन 27वीं तरमीम के बाद उसका पहला झटका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस का अस्तीफा आ चुका है। और ये अस्तीफा किस बुनियाद के ऊपर दिया गया है, बड़े अहम तरीन आर्गुमेंट्स सामने आ चुके हैं। अस्तीफा के खदोखाल जो हैं वो भी इस वक्त सामने आ चुके हैं। अहम तरीन है, बहुत बड़ी खबर है। मुल्क की तारीख का बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के अस्तीफे के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अहम तरीन बैठक और अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। क्या अब ये हुकूमत अस्तीफा देगी, नहीं देगी? और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अस्तीफा दिया है और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये अस्तीफा आ चुका है। और उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के अस्तीफे की खबरें इस वक्त बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है। बहुत बड़ा सेटअप, इमरान खान का खौफ या कुछ और। हुकूमत की टांगे जो है वो बिल्कुल इस वक्त कांप रही हैं। 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत और अदलिया के इख्तियारात मुकम्मल तौर पे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला इस्तीफा, फिर दूसरा और तीसरे इस्तीफे की खबर ने इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक नई इस्तीफों का जो है वो रुझान बढ़ा दिया है। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी तैयारी में हैं। मुझे ज़राए की जानिब से ये खबर आ रही है कि अब उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्तीफे देने जा रहा है। ये नाज़रीन थी सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। अगली खबर का ताल्लुक जो है वो रिजवी बरादरान से है। रिजवी बरादरान के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी गई है, खासकर उनके लीडरान के लिए, रहनुमा के लिए और पार्टी चेयरमैन के लिए। रिजवियों की जमात जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रही थी और अचानक उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खबर के भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आईजी इस्लामाबाद की रिजवी बरादरान को वार्निंग जारी की गई है, इसके ऊपर भी आपसे बात करते हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने बड़े ऑफर दे दिए हुकूमत को और हुकूमत ने ये ऑफर जो है वो कबूल भी कर ली है, जिसकी वजह से मैंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो है कंपनी जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। कल महमूद खान अचकजई साहब ने जो है एक बड़ी ऑफर दी है हुकूमत को और वो ऑफर जो है वो तकरीबन ही अब वो हुकूमत ने वो एक्सेप्ट कर ली है और इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान को कत्ल करने की जो धमकियां दी गई हैं इसके ऊपर बड़ी बढ़ती हुई तशवीशनाक सूरत बन चुकी है। ये धमकियां दी हैं मुस्लिम लीग नून के वजीर रेल मंत्री जनाब हनीफ अब्बासी की जानिब से ये धमकी आई है। कल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मामला अगर ठीक नहीं हो सकते तो इमरान खान का एडवांस जो है वो फातिहा खाना भी पढ़ ली जाए। तो उसके बाद काफी ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। आज ये सवाल अडियाला जेल के मैंने सुहेल खान अफरीदी से भी ये सवाल किया कि हुकूमत का इस तरह का रवैया, इस तरीके के बयानात बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि किसी का बाप जो है इमरान खान का बाल भी बीगा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये जो सोच रहे हैं ना कि ऐसी तैसी, उसका जो जवाब था वो बड़ा मजेदार था। और नाज़रीन कराम जो है जस्टिस याहिया अफरीदी ने पशे पर्दा जो है 27वीं तरमीम के अंदर वो क्या गेम डाली है, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। महमूद अचकजई की जानिब से एक ऑफर दी गई, ये भी बात रखते हैं। सबसे पहले रिजवी बरादरान की बात कर लेते हैं। रिजवी बरादरान की जमात के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स सामने आई है।
کہ ان کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے، جو پریس کانفرنسز کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب یہ جو اشارہ ملا ہے کہ جو پریس کانفرنسز کروائی جا رہی تھی اور اچانک جو لوگ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھیجے جا رہے تھے، اب لگ رہا ہے کہ وہ جو کانفرنسز والا جو ان کے ٹکٹ ہولڈر سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی تھی وہ سلسلہ رک چکا ہے، تھم چکا ہے، اور تاحال جو ہے وہ نئی گرفتاریاں بھی رک چکی ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور رضوی برادران کے کارکنان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے لوگوں کی جو پریس کانفرنسز کی لائن لگی ہوئی تھی، جس کے ہر ضلع میں جو ہے، ہر تحصیل لیول پہ جو ہے ٹکٹ ہولڈر کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا تھا اور ان کو پکڑ کے پریس کانفرنس کرائی جا رہی تھی، یہ سلسلہ آگے جا کے تھوڑے دنوں تک یہ مکمل ختم ہو جائے گا، اور میرے خیال میں آج سے یہ ختم ہو گیا ہے، اور اب وہ مزید کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے دیکھنے کو ملے گی آپ کو۔ آج کی بات کروں، مطلب آج کے بعد، مطلب ابھی جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد شاید یہ سلسلہ رک جائے، اور جہاں پہ لوگوں کو ریڈ کیا جا رہا تھا وہ بھی تسلسل رک جائے۔ اس سے رکنے کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی خبر آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، آئی جی اسلام آباد نے ایک بڑی بھاری جو ہے وہ قسم کی جو ہے، طوفانی قسم کی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے ٹارگٹس کیا ہے، جتھوں کا نام لیا ہے۔ اب ہمیشہ یاد رکھنا کہ حکومت تو جتھوں کا دو ہی پارٹیوں کا نام لیتی ہے، ایک کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسری ہے رضوی برادران کی جماعت۔ تو بیسیکلی یہ اسلام آباد جو آئی جی ہے وہ بھی رضوی ہیں، اور انہوں نے وارننگ جاری کی ہے بیسیکلی جو جتھے لے کر آتے ہیں اسلام آباد، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو ہاتھ ڈال کے ان کا جو ہے ان کی سوچ کو بھی باہر نکال دیں گے۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سینے میں ہاتھ ڈالیں گے، اگر کوئی ایسا سوچ بھی لے کر اسلام آباد کی طرف آئے گا تو اس سوچ کو بھی ہم نکال پھینکیں گے۔ یہ آئی جی اسلام آباد صاحب ہیں، یہ کوئی وزیر نہیں ہے جناب، یہ ایک بیوروکریٹ ہیں اور 21 گریڈ ورک کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، اور یہ باتیں فرما رہے ہیں کہ عوام کو اور لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جناب، آئی جی صاحب جو ہے وہ جو تقریر کا ان کا لہجہ تھا، مجھے ایک دم ایسا لگا کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ کوئی بڑا ملزم پکڑا ہے، کوئی گینگ پکڑا ہے، یا پھر وہ اپنی پولیس لائن کے اوپر جو ہے وہ غصہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ جتھوں، مجھے یاد آ گیا، پھر جتھوں کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور رضوی برادران کی جماعت، انہوں نے یہ وارننگ دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو آئی جی اسلام آباد صاحب ہیں، یہ جتھوں کو روکتے بھی ہیں یا جتھوں کا کیا کس کو کہا ہے یہ بھی وہ وضاحت دے سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، وہ ایک آئی جی ہے، ایک اسلام آباد کی کانسٹیٹوئنسی ہے، پاکستان کا کیپٹل ہے، اور اس کے وہ آئی جی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ رضوی برادران کے اوپر جو ظلم ستم کیے جا رہے تھے وہ رات اب تھمنے والی ہے، میں نے خبر دے دی ہے، تفصیل میں کل دوں گا کہ معاملات کہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ کھڑے لین ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے مریم نواز، یہ وہ سب کچھ جو ہے یہ مقدمے کے اندر آنے والے ہیں، 87 پاس ہو نہ ہو، تسلسل جاری رہے نہ رہے، اس نے جانا ٹھہر چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگلی خبر کا تعلق جو ہے محمود اچک زئی صاحب نے کل ایک بڑی آفر دی تھی، اس آفر کے اوپر نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ محمود اچک زئی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی ہے میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو جتنی ترمیمیں بنائی گئی ہیں یہ عمران خان کے خوف سے بچنے کے لیے کی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اپناتی ہے کہ یہ جو ترمیمیں لائی گئی ہیں بیسیکلی ان کو یہ خوف ہے کہ خان باہر آئے گا تو ہم اندر ہوں گے۔ یہ تو پھر شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ خان جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، پھر رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، جاوید لطیف کہتا ہے ہمیں نہیں چھوڑے گا، مار دے گا، خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے چیتھڑے ادھڑ کے رکھ دے گا، اور اسی طرح حنیف عباسی صاحب فرماتے تھے ایک دن کہ یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا، پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ختم کر دے گا، ان کی نسلیں ہماری ختم کر سکتا ہے۔ تو مطلب خان کا خوف جو ہے یہ اس سے بچنے کے لیے ترمیمیں لائیں گے، اور یہ ترمیمیں جس دن خان آئے گا اس دن ترمیم بھی اڑ جائے گی، یاد رکھنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا میں آپ کو۔ یہ جو ترمیمیں قانون جو تبدیل ہوتے ہیں یہ بنتے ہیں اپنے وقت کی ضرورت کے حساب سے، یہ قانون کبھی ٹکتے نہیں ہیں، یاد رکھنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جو
एक लिबादा ओढ़ के बैठ जाएंगे, शायद हमें पकड़ नहीं सकेगा, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो ये जो है किसके खौफ से ये तरमीम लाएगी? तो इसके ऊपर महमूद खान अचकजई साहब ने कहा है कि जनाब अगर वाकईतन आप इमरान खान से खौफजदा हैं तो इमरान खान की गारंटी जो है मैं लिखवा दूंगा, मैं लिख के देता हूं कि वो आपको इक़्तिदार में आ गया तो आपको कभी भी कुछ नहीं कहेगा। तो ये जो ऑफर है ये हुकूमत ने कबूल कर लिया मेरे ज़राए के मुताबिक, और शहबाज शरीफ के बड़ी करीबी ज़राए के मुताबिक वो इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार फिर रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगली खबर का तल्लुफ़ हनीफ अब्बासी से है। हनीफ अब्बासी साहब ने जो है कल एक बड़ी चवल मार दी, और चवल तो नहीं मारी, अब इसको बड़ा सीरियस अंदाज में ले लिया है। बेसिकली मारी तो उन्होंने चवल है, अब वो सीरियस पन बन चुका है। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर मामला तो आपसे ठीक नहीं होते और मतलब माफ़ी शाफी नहीं हो आपको मिल पा रही, तो फिर अगला यही है कि आप इमरान खान की फातिहा खानी पढ़ लें। बेसिकली फातिहा खानी वो होता है जब बंदा मर जाता है तो उसकी फातिहा खानी की जाती है। तो इन्होंने बेसिकली एक इशारा दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कत्ल के बराबर तस्वर कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अडियाला जेल से सुहेल खान अफरीदी साहब से ये गुफ्तगू हुई, और उसमें मैंने उनसे सवाल रखा कि हनीफ अब्बासी साहब ये फरमाते हैं, तो उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं इसको जाकर देखता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो हनीफ अब्बासी के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा कर देंगे जाके, जहां तक वो जितने गुस्से से गए हैं। नाज़रीन, मैंने आज तक सुहेल अफरीदी को इतना गुस्से में नहीं देखा जितना मेरे सवाल के ऊपर वो तिलमिला उठे और कहा कि ये किसने कहा, ये किसने कहा, और वो इतना शदीद गुस्सा था। उन्होंने कहा मेरे कैद के खिलाफ इन्होंने ये बात की, ऐसी की तैसी। तो मेरे ख्याल में जितनी वो स्पीड के साथ वो इस बात के ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया, तो हनीफ अब्बासी के ऊपर जो है वो मुकदमा हो सकता है। उसके ऊपर इमरान खान के इक़दाम कत्ल के हवाले से या कत्ल के प्लान के हवाले से ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर्ज करवाने जा रही है, जहाँ तक मेरे ज़राए बात कन्फर्म करें। नाज़रीन कराम, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक पहुँचाई है। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ दे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपनी औलाद के साथ भी। एक आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना नाम, अपना शहर और अपना कोई फ़ोन नंबर अगर कोई शेयर करना चाहता है, ताकि कभी कभार आपसे टेलीफोन पे भी गुफ्तगू करने का दिल करेगा, तो ये लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।